Ambalma vore Bamako lajebao ani akanubao ambe foli nyesi awma awmuno sokolembe awka Bamako ale kumakana no vore Bamako yi biye kalo kle wolon fly septembre kalo samba fla ani muka ani kile munye fasile seben kuna kuna foni udi wati usira kabe bidoni ale rema awmuno be na be bollo srawka ayas partager wala sa munye kuna foni ambe ka soro fankelen fe vore Bamako o ale ka wulka jo ale kunyi Varabumako aleka kuna foni o folobe ambolo kadaka mumbe sina bila o kera varabumako fe kunu kata sananguruba ale yere marakafo ale konnana anselin koye an kuntara wala sa kumye kuma yogonya ko teme ani sananguruba ale yere marakafo nyama chenu e meri nga konu usuya ulukama ansekinto kana anya soro munye ikado saraba kasara do o koni kera mumbe talike mobilila na anka mako dinani do ko sutramani ale koni do opine koni chiga sananguruba ani baranguru uni nyanche opene chi ngra sabu ye mobile ko fole inka seka ale koni dafri abinen ko fe fin munu kumbe akono o dobi talike kado mumbe fakoy ko fo o kumbe akono kata se nyow ani maludo ma ani mo fana o kumbe akono ikado anga wulka jewla amba do ayo kuna fonu so kunu yerebe tuliyala o kama o kana inka sa muye ma kelen koni ale jokina mumbe talike anga maula no ye ikado saper pompier mawuye ulu koni ulu ta kata kene yaso alila mamunu kumbe akono abise maduru ma woro benko ma ikado jogini mi no koni yira okara muskoro bado alu kontra lapitani ikado saper mo ulu ka jogo sabula okara kunu kuna foni mi ni akara sananguruba ani banankuru ani nyanche ikado mobulu koni opine chira pine chile nkofe mobulu koni ale yelemana nga majogini mi ni okutara doctor so konna okara ma akili nga kenenga ma woro kumbe munga jogini okumanju kusebe ambe boy wati mun awaso la bam ulubi ka sabati wala sa munye ma ko folo nye uluka kene ya be sabati sa so mina okara vorbe mako ale reka kuna foni ye mi ni okara kunu no be na kalo kli woro ma sananguruba ani bananguru uni nyanche mumbe talike republicaine ale ka bidon bolila ale ya ira ka fo mumbe talike CDAO ale ka tama jekulu obe anga jamana kono mami ni onyeshimbe foka ben wo sabatili mo ani mali basigi bina kono so bina CDAO to wala wi reka fo sugoro no ye Nigeria jamana nyema koroy no ye Goldluck Jonathan ye ale be Bamako ya tama mi ni abe ala ikado abiga ke CDAO to wala ikado nga kuna foni mi no obe ada ani lain no be abulo kuna foni so sugola republicain ale bulu ko dogore ci munye kalata yo kake kabe samba fla ani mo ani fla omo CDAO ale mami na fle ka kufo na le ka wuli ka jo nyeshimbe krengernela ka mali ka abe gbele ya min kono no chama je fanga ye ko la temeni ko no ya anga jamana kono ya Jonathan ikado ale ni ma ye nyogon kuma nyogonya no ale ni jira jamana nyama koroye ikado ani je kulu mi no lu be nyamfe ube anga jamana kono ya kabi ikado sadagolo ale kliduru samba fla ani mo ani kile ni mami no ubi ansa ikado uye lanyini mi no uye uke o de bi talike ambe je kulu na no ye CDAO ale uluka wulika jo o nasirala ikado kalo kle wulon fla uni ma ye kuma nyogonya o sabati mami ni uye anga chamanje fanga ale minisi nyema uye kuma nyogonya mi ni ukera anga jamana minisi nyema dakarolo kara kunu kalo kle woro samba fla ani muga ani kile minisi nyema no ye antai dokotoro shugal kwa maiga ali CDAO mawu uye kuma koni uye o sigi nywana ikado o yasoro mumbe talike layini mi ni ube CDAO bolo ute dore ko benkera akan kafo mali a chamanje fanga akundama janale uye kalota ani shekinyi ko de la namanya ko barawu benkera o kan ko walilali o kone onaka ama wajibi ko de la munye la nyinunyo la bembe ka sigi senka yani février kalo samba fla ani muga ani fla uche ikado anga jamana aleka kalata no jamana nyema kalata o kake koye komi ni ube CDAO asondoma na bi ko sebe mami na be kuma nyonya aleka kuma o fosugula ayira ka fo CDAO dron ko fana te koy mumbe talike jamana warawla mu no yande mba jamana oye jekulu ulula ko fana ka la nyini oye ko de la yini min be obolo o de kase ka kuna foni jonjon ko di umo min be kalafuli o watu fo samba fla ani mugani fla o konnano mayu o kuma fo no ye CDAO ka chide mbe anga jamana kono no ye Goldluck Jonathan aleye nin kene yin kasa mun be talike premier ministre Dakaro la anga jamana ministre nyama no docteur Soro Kla Maigaye ale munye ikado ministre nyama yi aye numfo ka fo ku udangana CDAO chide unku dangana anka jamana ale konnano ikado aya yira ka fo anfle wati na chama fam na ale amba kono ikado ko ale kala inte dore ningake malika chama fanga laba uye ko ale kala nyini ko walasa munye jamana yi akasika jose nyuma ota basiki okana akonna uro ayo kuna foni ayo di ikado nauma mu no na anga jamana kono kuma nyogonya o nasara ola akla ka yira ka fo anfle wati muna chama fanga maraba mu no olube
ani jɛkulu min bɛ n'o ye CNT i k'a dɔn ko olu ye wulikajɔ ani hakilina dɔw u ye u ta hakilina min ni u tara u tɛ dɔwɛrɛ ye mara kɛcogo u kɔ ko ale min n'ale ye dɔgɔtɔrɔso gbama n'ale ye minisiri ɲɛmaa ye bi ko ale kɛra minisiri ɲɛmaa ye k'a daminɛ juin kalo tile 7 san 2021 ko ale ka wulikajɔ a kun bɛ ɲɛsin fɛn min ma o ye malidenw sigilen bɛ ka fɛn min makɔnɔ ka se ka o nɔgɔya gɛlɛya min bɛ an kan ka se ka dɔ bɔ o la k'o tɛ dɔwɛrɛ ye jɔrɔnanko min bɛ yen ani CEDEAO jɔrɔnanko ye mun ye k'ale tɛna tɛmɛ o dan fana kan ko wa ko wulikajɔ min n'o bɛ ka kɛ ale n'a ka mara maaw olu fɛ k'o tɛ dɔwɛrɛ ye hakɛ ɲiniba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye laparatɔn ka jɛkulu ye ka se ka fura sɔrɔ o la o dɔrɔn tɛ k'u bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa malidenw an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲaamu ka kɛ kelen ye walasa mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na bɛɛ sen ka don jamana ɲɛtaa o sabatili o rɔ ko wa ko an bɛ waati min na taabolo min bɛ u bolo n'u kɛn bɛ k'i sɔnni sigi o kan kosɛbɛ k'o tɛ dɔwɛrɛ ye maa mun bɛ yen n'olu ye binkani wale tigilamaw ye n'an ko ma ko terorisiw n'o ye jatigɛwale tigilamaw ye ka se ka olu ka wulikajɔ ka belebeleba k'o bɔ o la a ka ja ka dansigi kɛ o la k'o ye olu ka wulikajɔ o kun ye k'o la an bɛ waati min na k'ale n'a ka baarakɛ jɛkulu k'u bɛ ka baara min don ko o ye nin ye nka a ka kuma kɔnɔ a da fana sera a ma k'a fɔ an filɛ waati min na ko lajɛrɛ min ye n'o bɛna kɛ k'o de bɛna nin ko bɛɛ lajɛlen ye k'a bugunatigɛ k'o sigi sen kan nin kɛra le républicain ale ka bidon o bɔli ye le pays ale bɔra bi a ko juma tɛmɛnen mun ye maa min ni a taara bɔ kaso la ni o bɛ tali kɛ commissaire Umaru Samake la k'i k'a dɔn k'a seginna ka na lamara la tuguni an ka jamana ale finitigilakaw dakayɔrɔ min bɛ yen ni o ye gendarmenakaw ye n'u ko k'a seginna ka na ye maa min don ale kun ye ɲɛmaa ye jɛkulu min na a ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ jatigɛwalew tigilamaw olu kɛlɛli ma ni u k'a ma ko fo a jɛkulu lakanajɛkulu n'u k'a ko Forsat ale kun ye o ɲɛmaa o ye maa min ko don i k'a dɔn Umaru Samake commissaire don ale ko don k'a seginna ka na kaso la nɔrɔ kunun tɛnɛn c'est à dire tile 6 san 2021 ale min ni ale kɔni kun bɔra i k'a dɔn ka tali kɛ kasobon a kun bɔra kasobon kɔnɔna na ka tali kɛ wulikajɔ dɔ o sen fɛ wulikajɔ min ni o kɛra a bɔli sabu ye mun ye wulikajɔ kunnafoni caman olu kɔni kɛra maa caman ye laɲini kɛ ka tali kɛ o kan maa minnu n'o y'an ka kiiri tigilamaw olu ye olu kun n'o ye komini sabanan ale ta ye olu kun ye laɲini kɛ ka fɔ ɲangini don bɛ k'a sɛgɛrɛ ko kuma k'ale lasago ka sɛgɛsɛgɛli o nasara o rɔ o min n'o kɛra ɲangini min t'an bɛ k'a sɛgɛrɛ o de ye ko maa jɔkin ani maa fa i k'a dɔn ko a sen yira o rɔ o kɛra ko senfɛ ko min ni o kɛra an ka jamana kɔnɔ juillet kalo tile 11 12 san 2020 mun ye wulikajɔ dɔ ye n'a labɛn sabatiba o kun ye jɛkulu ye n'an k'a ma ko M5RP mun bɛ tali kɛ Forsat a ɲɛmaa in ale la n'o ye Forsat yɛrɛ ye jɛkulu ye min ɲɛsin bɛ jatigɛwale tigilamaw olu kɛlɛli o ma o ɲɛmaa don ni commissaire Umaru Samake ko a seginna ka taa dakayɔrɔ la kunun ntɛnɛn i kɔrɔ mun bɛ tali kɛ le pays ale ka fɔrɔ a ka bilali ye ko a kun kɛn bɛ sababu ye ka kuma caman ka o na an ka jamana ale kɔnɔna o rɔ i k'a dɔn fɛɛrɛtɔnw n'o ye politikimɔgɔw ye olu kun y'u ta fɔ maa mun ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛ sabatili ma olu fana kun y'u ta fɔ kiiri tigilamaw olu bɛɛ lajɛlen kun ye u kumakanw u bɔ kabanko ye u kun y'a fɔ ka fɔ nin bilali min ni a kɛra ko o ye ko ye ko min n'o ye dansago wale ye kiiri tigilamaw olu ka kuma o rɔ ko nin ye dɔgɔyama ye min ni a bɛ ta ka olu sɛgɛrɛ k'o de la mun bɛ tali kɛ nin wale min ni a kɛra ko gouvernement n'o y'an ka jamana marabaaw ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko maa si tɛ sariya o sanfɛla o rɔ koyi nin hakɛlina min taara n'o ye kiiri tigilamaw ye komini sabanan ale kɔnɔna na o kun kan k'o la k'olu bɛ a waajibiya mun ye kɛrɛnkɛrɛnnen na maa min ni o bɔra kaso la nin bɔcogo in nɔ i k'a dɔn hakilila jiginna le pays ka fɔrɔ nin kɛra wale mun na o de ye tali kɛ a bilalen a donnen kɔ kaso la n bɛ tali kɛ finitigilakaw n'o ye lakanabaaw ye polisilakaw olu kɔni tun ye wulikajɔ sabati juma tɛmɛnen o kɛra a bɔli o sabu ye Forsat cɛ in ale ko don ko wa an bɛ waati min na ko maa si sariya o sanfɛ ko sariya a ka to a tigilaw ma o bolola rɔ o de sen fɛ mun bɛ tali kɛ laparatɔ minnu bɛ kiiri tigilamaw olu bolola olu tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔ n'o ye Samu ye ani Silima olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko kamalen seginni kana kaso la o dɔrɔn ko tɛ ko n'o ye Umaru Samake ye k'o dɔrɔn tɛ dɛ maa minnu kɛra nin wulikajɔ sabatiba ye a ɲɛmaw ko ɲangini ka ta k'u sɛgɛrɛ u ka bila kiiri tigilamaw olu ka bolo kan k'i k'a dɔn ko nin wale min ni a kɛra ko sɛbɛlama ko o tɛ ko wa o bɛɛ kɔfɛ maa minnu n'olu kɛra nin wale kɛbaa ye n'o ye laparatɔn ye polisilakaw tɔgɔ la i k'a dɔn k'olu fana nɔ ka bɔ wa kiiritigɛlaw olu fana ka laparatɔn u y'a yira k'a fɔ an filɛ waati min n'a fɔ bi ko bɛɛ ka sigi sen kan
walasa mun ye kiri ye k'a bila a minɛ o kɔnɔna o rɔ ko ka fanga k'a segin fanga sigi o mɔ ni o tɛ dɔwɛrɛ ye ka sariya tigɛ a tigɛ sugu o rɔ i ka dɔn nin jɛkulu fila u ye bagabali ta dama kɛ o mɔ jɛkulu min n'o ye M5RP ye i k'a dɔn olu fana tun ye laɲini kɛ ko commandant n'o ye Umaru Samake ye ko a ka segin ka na kasobon na i k'a dɔn ko o de la min ye gouvernement ye n'o y'an ka jamana marabaaw olu ko k'u na ko bɛɛ sigi sen kan mun bɛ tali kɛ yɛrɛsagokɛ ani fusamanciya mɔ k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana ale kɔnɔna o rɔ kunnafoni y'a yira le pays ka fɔ la ka fɔ kunun n'o ye tɛnɛ ye kalo tile 6 tile fɛ koyi ko commissaire Umaru Samake ko a seginna ka taa a nɔkɔrɔ o rɔ n'o ye kasobon ye u ka kunnafoni ale sɔrɔ sugu la i k'a dɔn ko a ma taa kasobonba la bilen dɛ ko nka an filɛ waati min na u taara n'a ye kan 1 ale la n'o ye gendarme daga yɔrɔ ye an ka jamana ale kɔnɔna yɔrɔ k'olu ka kunnafoni kelen in bɛ k'o sɛmɛntiya le pays ale ka fɔrɔ Mali Web ale bɔra bi a ko an bɛ waati min na labɛnw olu bɛ ka kɛ walasa an ka jamana kɔnɔ kalafili labɛnjɛkulu kelen min n'o kan ka sigi n'u ka ma ko i k'a dɔn organe unique k'i k'a dɔn mun y'an ka jamana gouvernement ye k'u bɛ ka fɛɛrɛ tɔnw n'o ye politique tɔnw ye k'u bɛ k'olu kuma ɲɔgɔnya o de la sa minisiri minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ minnu ɲɛsin bɛ jamana jɔlisen o kura mɔ ni ani i k'a dɔn fanga ani jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ maa wɛrɛ ye professeur Ibrahima Isaka Mayiga kɔ ani minisiri ɲɛsin bɛ an ka jamana kɔnɔna ko ɲɛnabɔli mɔ lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ani minisiri min bɛ an ka minisiri ɲɛmaa kɛrɛfɛ n'ale ɲɛsin bɛ i k'a dɔn fɛɛrɛ ko ani jamana marabolobaw olu mɔ n'o ye madamu Fatumata Saliku Diko ye ale Seku Diko ye a ka to ɲini olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan lajɛrɛ min ni a kɛra a nun donna kunun tɛnɛ kalo tile 6 i k'a dɔn san 2021 n'o septembre kalo ye CICB la n'o y'an ka lajɛrɛkɛ yɔrɔ ye hakilina ye kelen dɔrɔn ye o de ye labɛn min na kɛ cogo di n'o ye assise min n'o bɛ ka fɔ o kun kan labɛn min na kɛ cogo di mun ye kalata labɛnjɛkulu kelen o ka sigi an ka jamana ale kɔnɔ i k'a dɔn n'i y'a ta ka lajɛ mun bɛ tali kɛ an ka minisiri ɲɛmaa la n'o ye dɔgɔtɔrɔ Suwɛl Kura Mayiga ye i k'a dɔn ale ni fɛɛrɛ tɔnw olu tun ye kuma ɲɔgɔnya dɔ sigi sen kan o kɛra o kalo tile 27 tɛmɛnen Mali Web ale ka fɔrɔ k'i k'a dɔn o de sen fɛ kuma olu kɔni ninnu donna ka fɔ mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔnɔ lajɛrɛ min ye ni o bɛna kɛ jamana ale sigisogo ɲuman o kan ko kuma bɛ kɛ o kan o dɔrɔn tɛ mun bɛ tali kɛ kalata labɛnjɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen o sigili fana kuma kɛra o kan ani yɛlɛma minnu kan ka don an ka jamana ale yɛrɛ tabiyaw ani a taabolo olu rɔ minisiri minnu n'olu sen bɛ nin nɔ i k'a dɔn olu fana an bɛ waati min na olu bɛ ka fɛɛrɛ tɔnw n'o ye politique tɔnw ye olu kuma ɲɔgɔnya o de la u ka laɲini o ye jumɛn ye ko bɛɛ sen ka don nin baara kofɔlen in ale rɔ k'o ye laɲini ye maa y'o kunnafoni di min ɲɛsin bɛ jamana sigisogo ɲuman o la sabatili mɔ ani i k'a dɔn mun ka ani jamana forobagun cakɛyɔrɔ kuma ɲɔgɔnya la n'o ye professeur Ibrahima Isaka Mayiga ale ye i k'a dɔn a y'a yira k'a fɔ an filɛ waati min na ko laɲini min ni o kɛra n'o ye plan d'action gouvernemental o ye ko o lasigili sen kan ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka lakana ka o na an ka jamana kɔnɔ mun y'an ka jamana a ɲɛmayaso k'olu kɛ ɲɛmayaso kɔkɔlenw ye ka kalata labɛn kalata min n'a bɛna kɛ jɛlenya ale kɔnɔna o rɔ ka mara kɛcogo k'o ɲa ko wa ko Mali ko a bɛ o kɛnɛ de kan bi gwɛlɛya min bɛ a kɔnɔ k'o dogolen tɛ maa si la minisiri Ibrahima Isaka Mayiga i k'a dɔn a y'o kunnafoni a ye o di a tila ka yira k'a fɔ an filɛ waati min n'a fɔ bi lajɛrɛ min ni o bɛna kɛ k'o bɛ kɛ sabu ye an bɛ ka fura min ɲini an gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ fura min n'o bɛna sɔrɔ a la o ka se ka o ɲini a ma da o dɔrɔn ma ko walasa o ka kɛ ko mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ye bɛɛ lajɛlen ka i sen don a rɔ Mali kura o min n'o laɲini bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen o fɛ k'o de la an bɛ waati min na k'a ka dɔn ka fɔ nin baara min ni a bɛ sen nɔ kuma ɲɔgɔnya minnu n'olu bɛ sen nɔ ani baara minnu n'o bɛ sen nɔ k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka labɛnw k'olu sabati labɛn min n'o bɛna kɛ lajɛrɛba min n'o bɛ ka ko fɔ n'o ye assise ye bɛɛ sen ka don a rɔ maa si kana kɛ kɛrɛfɛdɛn ye a ko o rɔ ko ɲinɛ kana kɛ maa si kɔ i k'a dɔn maa o maa n'o bɛ an ka jamana ale kɔnɔ yan minisiri min n'o ye minisiri ɲɛma kɛrɛfɛ minisiri ye ale ko hakilina min ni a filɛ nin ye tan ko i k'a dɔn ko laɲini ye a ka tila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o de la minisiri min ni ale ɲɛsin bɛ o baara ko o mɔ a y'a kunnafoni a ye o di k'a fɔ an filɛ waati min na ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye kuma ka sama an ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn bɛɛ ka farankan kɛ farankan min n'o bɛna kɛ kuma sabu ye min bɛ kɛ sabu ye an bɛ ka laɲini min kɛ o laɲini o ka sabati kosɛbɛ o de la ko n'i y'a ta ka lajɛ bi ko an bɛ waati min na anw ka jamana k'a mago bɛ min na o ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka kuma ɲɔgɔnya o ka sabati k'i k'a dɔn k'o ye ko ye ko min n'o kan ka sigi sen kan ko wa ko maliden bɛɛ lajɛlen sen ka don a rɔ i k'a dɔn waati bɛrɛ bɛnnen ale kɔnɔna na n'o ye cɛmancɛ fanga ale waati o ye
k'i k'a dɔn mun ye cɛmancɛ fanga ale yɛrɛ fana fa kunnafoni ye ko yɛlɛma fɛn fɛn n'o kan ka kɛ k'o ka kɛ walasa Mali kana don ni gwɛlɛya ale ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ bilen o kɛra ale ka kuma ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ an filɛ waati min na ko a yera k'a fɔ mun bɛ tali kɛ fanga in dɔn dɔw la ko maaw olu kɔni kun tɛ kɛnɛ in kan koyi i k'a dɔn ko labɛn in sabatili o kɛnɛ kan k'olu kun tɛ yen nin ye fasiri ye min ni ale bɔra i k'a dɔn Mali web ale ka bidon ale bɔli o la ka lase aw ma Voix de Bamako ale fiɲɛ siraw olu kan an balima Voix de Bamako lajɛbaw ani a kanubaw an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu bɛ k'a lajɛ aw minnu bɛ k'a lamɛn kunnafoni ka se k'a sɔrɔ n'a bɛ kɛ Voix de Bamako k'ale sɔrɔ waati bɛɛ a bɛ taa an ka page web ale kan ni o bɛ tali kɛ Facebook sira o ye Voix de Bamako ye dakuruɲɛ kelen YouTube kan a b'a sɔrɔ Voix de Bamako ale kan site web o ye www.voixdebamako.com Voix de Bamako Bamako kumakan ka kunnafoni di aw ma a di waati o la aw k'an bɛn sini ni Ala m'an ka jɔnya k'o jɔ an na